नमस्कार दर्शक बंधु मु सूर्य आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर से कार्यक्रम सूर्यर अतिथि आज एक सुंदर अध्याय सुंदर अतिथि आम पाखे एमती एक अतिथि अच्छा पाला ऐतिह्य पाला संस्कृति आम ऐतिह्य आम संस्कृति बुड़ी जाउथबा बेले पाला को धरिकी रखिचंती पाला को आगु नवा बहुत प्रचेष्टा चली बहुत युवपीढ़ी मानक भी से आगु नवा चेष्टा करुचंती आसतु पाखर शुणा बहुत कथा शुणा बहुत कथा विषय जाना से पाल को केमी आसिले गुरु किए थे बहुत जिन जाना आसतु एमती एक अतिथि अच्छा आम पाखे भेटा स्टार्ट आसतु भेटा से आम अतिथि बाग्मीय विजय कुमार साहू सर नमस्कार सर नमस्कार बहुत शुभेच्छा जनाऊँ मोर प्रोग्राम सर आज्ञा सूर्यर अतिथि आपण बहुत मूल्यवान टाइम बाहर करी मो पाखे आसी पहुंचती आपन को फोन कली आपन भी काम थिला जहाँ बहुत मूल्यवान समय मते देथिवारु बा मो चैनल को देथिवारु हमें आपन पर बहुत ऋणी मो चैनल भी आपन पाखे बहुत ऋणी सर आज्ञा आज्ञा आमे मन मध्य आपन को चैनल पाखरे चैनल को पाई धन्यवाद मने करछु सर आपन को विषय रे संक्षिप्त रे ओडिशार सारा दर्शक देखुछन संक्षिप्त रे आपन के विषय रे टिके सर कहंतु मु गायक बाग्मीय विजय कुमार साहू सा भट्टसाई धुसुरी भद्रक मो बापा का ना श्रीजुक्त बलराम साहू माँ श्रीमती रजन साहू बापा माँ एबे भी जीवित जहाँकि छोट बेल ठारू बहु दरिद्रतार कषाघात मु कषि आज गुरुंकर कृपा को आधार करी एठी पहुंची सर्वप्रथमे से विश्व गुरुंकर पद को वंदना करुछि निश्चय सर जे कि आपनकर कृष्ण कर्णामृत नाटक बिलोमंगलंकर स्वहस्त लिखित रचित गोटे सुंदर श्लोक जहाँकि आपण चैनल पे अति प्रयोज्य निश्चय सर कस्तूरी ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे गजमुक्ति कंकर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सुललित कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि से श्री गोपाल चूड़ामणि गोपाल जी आपणकर चैनल को आहरी आगक आगक नियंतु कहीं आम भद्रक जिलार गर्व गौरवर कथा ओडियार भाषा साहित्य जिते धीरे धीरे कमी जाऊँची लोप तो पाइब ना जिते कमी जाऊँची श्रद्धा कमुची सेते आमको आपण प्रतिष्ठित करवा ता छड़ा लोकलोचन को आनिबा पई आपनकर प्रयास तेणु से गोपाल जी को पाखरे मु अनंत कोटि प्रणाम बाढ़ी दौछ तापर द्वितीय गुरुंकर कृपा नहले कई पाला जगत को आसी पारंती नाही द्वितीय श्लोकटी होउची गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः से विश्व गुरु बा जिए की मते शिक्षा देइछन्ते जानकर अभय पाद पद्म को मु आधार करी आज ये पाला साहित्य रे 25 वर्ष धरी पाला गायन कलेनी से होचन्ते मोर परम पूज्य गुरु इति पूर्व प्रथमे आपणकर अतिथि थिले से होचन्ते गायक तत्व सुधा गायक तत्वदर्शी गायक निया खुंटा ओडिसा जहाँकर विराट माइल खुंट अच्छी पालारे जहाँक पाई दर्शक अद्यावधि ओडिशार अनेक मंच चाहि बसती से होचंती गायक श्रीजुक्त मिरंची नारायण त्रिपाठी गायक तत्व सुधा गायक तत्वदर्शी
ଦତ୍ତଭୂଷଣ ଗାୟକ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ये तांकरी कृपारू मु आज 25 वर्ष है पाला गायन करुच्ची ता छड़ा ओडिशार आज जदि अनेक मंच को मु जाई था तांकर कृपा अच्छी आउ जने गुरु होचंती से बिरंची ननांकर मो गुरुंकर जे कि भिणोई हेबे बाइनकर तांकर प्रचेष्टा बहुत अधिका से मते बहुत समय गाली देइछंती से होचंती कोन तियारींकर सान भाई अच्छा जे सान कुना बड़ कुना थिले कोलकातार तांकर सान भाई से बोधुए दक्षिण बाड़ को वैश्यपुत्र हे आसथिले कर परिवार को तेणु तांक ना बाई न कर तांकर भी प्रचेष्टा अनेक परवर्ती पर्यायर मो अंचलर मो जिलार गर्व गौरवर गायक जे आम ब्राह्मणपाल अंचलर मोर जे संस्कृत गुरु मु तो विज्ञान छात्र किंतु पाला को केमिति करी से आश्चर्य कथा आपण विज्ञान ऊपर आसिले सीधा साहित्य ऊपर विज्ञान भी मोर कम दक्षता नहीं अच्छा मु बहु वर्ष शिक्षकता करिछि कहबी मो जीवनी ता छड़ा तांकर मध्य मो प्रति जो रही मोर जे संस्कृतर सार थिले जे कि आपणकर मो गुरु को भी शिक्षा देइछन्ति से मो अंचलर गायक भूषण पूर्णा सिंधु नायक जे आम ओडिशार जे कि श्रेष्ठ गायक संस्कृत तांको भलिया के हे परिबेनी तांको भी मु प्रणाम करुछि गुरु को प्रणाम करुछि बाइनकरा आज नाहंती तांको प्रणाम करुछि जने बाबा थिले रंथु बाबा तांको भी प्रणाम करुछि से आ नाहंती किंतु अछंती एबे मोर परम पूज्य गुरु जे कि मते रूप रंग देइथिले सर्वप्रथम मते चामर देइथिले मो गाँ रे से होचंती गायक तत्वदर्शी गायक तत्व सुधा बिरंची नारायण अच्छा अच्छा सर आपण केबेठू माने पाला आरंभ कले आपण जीवन केबेठू पाला आरंभ कले आपण सर्वप्रथम ओडिसा ए विदग्ध कलार समस्त शत्रु मंडली बा दर्शकों को मु प्रणाम जणेबी कहीं से आम जड़े जड़े मूल्यवान रत्न वक्ता आ श्रोतार जदि से माने एकाकार न हेबे ताले कोनोसी कथार मूल्य श्रोता भीतर सब बेले कॉम्बिनेशन अछि कहीं ना परम शास्त्र भागवत जो रचना हला अति बड़ी जगन्नाथ दास जो रचना कले बा संस्कृत रे व्यास रचना कले करछंती व्यास भगवान सेथिरे जने श्रोता जने वक्ता परीक्षित होचंती श्रोता वक्ता होचंती सुख तेणु आम पालारे अनेक श्रोता थांती श्रोता मानकू नहीं आमे एते बड़ श्रोता मानक जणे किंतु श्रोता अनेक आज्ञा श्रोता मानक पाई आज मो गुरु श्रीयुक्त बिरंची नारायण त्रिपाठी जहाँकर अभय पाद पद्म को प्रणाम करुच्ची आज का डेट आज मंच नहीं ओडिसा को मंच नहीं ताको न चिन्ह सी आज श्रेष्ठ ही पारछन मु मध्य जोठी पहुंची श्रोता मानकर भल पाइबा गुरुंकर आशीर्वाद माँ सारलांकर कृपा ता छड़ा मो बापा मांकर कृपा एथिपाई मु आज एठी पहुंची पारछे आपण मते डाकिछ अच्छा सर मते खाली एतिकी कोन आपनकर प्रथम पाला केबे आरंभ कले हाँ 1997 मसीहार मोर बीएससी भद्रक ऑटोनोमस कॉलेज रु सरीला अच्छा मु +2 साइंस रे फर्स्ट क्लास बीएससी रे बॉटनी ऑनर्स रे मु फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन परे हठात मु पाला शिखी बोली जाने ना मु विज्ञान छात्र हेले भी सुद्धा साहित्य मोर मने रहउथिला काहे कि ना बापा मते केवल कहउथिले पाठ पढ़ अच्छा आ किछि काम करिया पई कहउ नथिले मु बड़ पुओ घरर दुई भाई आमे बापा मते कहउथिले पाठ पढ़ मु जतबेले तांको पाखरे कम सोउथिली किंतु किछि समय जतबेले बापा शिक्षित जने भलो शिक्षित तांको कृपा भी मोर अछि हस्ताक्षर भी तांकर बहुत भलो अंक भी बहुत भलो साहित्यर ज्ञान भी भलो से मते बहु वर्ष तलर गोटे गोटे एमिति कविता कहचंती
ଯାହାକି ଆଜି କ'ଣ ଅତୀତର ଯୋଉମାନେ କିଛି ପଢିଥିବେ ବି ମନେ ରଖିଥିବେ ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମତେ ମୋ ପାଲାର ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏ କଥା ଦେଇକି କହିବି ଅଧିକ ମୋ ଏ କଥାକୁ କହିବି କାହିଁକି ନା ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଚଡ଼କମରା ଗୋଟେ ପାଲା ମଞ୍ଚ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠିକି ଶତାବ୍ଦୀର ପାଲା ତୀର୍ଥ ସେଇ ଶତାବ୍ଦୀର ପାଲା ତୀର୍ଥରେ ଅନେକ ଗାୟକ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଦେଖିକି ଫେରିଛନ୍ତି ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ପତନ ହେଇଛି ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ନହେଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ପାଲାକାର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ମୋ ବାପା ସେ ସମୟରେ ମତେ ଗୋଟେ 80 ବର୍ଷ ତଳର କବିତା କହୁଥିଲେ କେମିତି ନା ଜଣେ ବାପା ମା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ପଳେଇଛି ସେ ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅଟା ଗୋଟେ କାକ ପୋଇ କହିଲେ କୁଆକୁ ଦେଖିକି ଚିଠିଟେ ଲେଖୁଛି କହୁଛି କୁଆରେ ମୋ ବାପା ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଏ ଚିଠିଟା ବାର୍ତ୍ତାଟା ନେଇକି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ କାହିଁକି ଆଗରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ କବିତାଟା କେମିତି ହେଇଛି ବାପା ମତେ ସେ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଆଜିକି ମୋର 50 ବର୍ଷ ଛୁଇଁବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2-3 ବର୍ଷର ସେ ମୋ ଉପରେ ସାହିତ୍ୟର ବୀଜ ବପନ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଆରେ କାକ ପୋଇ ଦୁନିଆ ବୁଲୁଛୁ 8 କାଳି 12 ମାସି କହିପାରିବୁ କି ବାପାଙ୍କ ଖବର କେତେ ଦୂରେ ପରବାସୀ ଘରୁ ଗଲା ଦିନୁ କି ଦୋଷ ଆମର ନ ଦିଅନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ନାନୀ ବାହାଘର କେବେ ଆଉ ହେବ କାନ୍ଦେ ବୋହୁ ମଥା ପିଟି ସଳ ଆସିବୁ ଆରେ କାକ ପୋଇ ବାପାର ବାରତା ନେଇ ଛୁରୀ ମରେ ସେହି ହିନି ମାନି ନିଜେ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟଇ ତହି ଏଇଭଳି କାବ୍ୟ କବିତା ଯୋଉ ହଜି ଯାଉଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟରୁ ଇଏ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବେଶରେ ଥିଲା କବିତା ପ୍ରବେଶରେ ଥିଲା ତାକୁ ବାପା ମତେ ଆଗେ ପତନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ପାଲାକୁ ଆସିଲି ମାନେ ଯୋଉଠି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକାକାର ନ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା ସେଠି କେବେ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନା। ଗୁରୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମତେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ପାଲା ଶିଖିବି ବୋଲି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ରୁଚି ବିଜ୍ଞାନରୁ ଦିନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ପାଖରେ ମୋ ଗୁରୁ ସେ କଳାକାର ଲୋକ ଚୁଟି ରଖିଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ବି ମତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବି ଦରକାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ସେତେବେଳକୁ ଟ୍ୟୁସନରେ ଟିକେ ଭଲ ନାଁ ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ମତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଢେଇବି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନ ଧାମନଗରରେ ଥିଲା ସେଇଠି ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି କହିଲି ନନା ପ୍ରଣାମ ମତେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଢିବି। ସେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ତମେ କ'ଣ ପାଲା ଶିଖିବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାଲା ଶିଖିବି କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନା ଆପଣ ବହି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ ମତେ ଶିଖିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ ଘଣ୍ଟ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିଲାବସରେ ଆସିପାରିଲାନି ଶିଖିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ ଶିଖେଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ମତେ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ସେ ବହିକି ପଢିକି ଯୋଉ ଶିଖିଲି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ସିଏ ବୁଲାବୁଲି କରି ରାତି 9ଟା-10ଟା ବେଳେ ଫେରିବେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟା କେତେ ବଡ଼ ଆଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିବି ସେ ଶୋଇକି ମତେ କିଛି କହିବେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଭଳିଆ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି
उत्कल घंट जदुमणि साहित्य जो साहित्य की मत आज एत बड़ मोट कर उपाधि जो देछि से साहित्य ही देछि। अच्छा सर ये जो उपाधि पाइले आपण माने उपाधिटा आपण ए जो माने को जगह कोन उपाधि पानी मु तो सर जानि नहीं ए विषय रे उपाधिटा को केबे कोन किन पानी। हाँ उपाधि जो मिले वास्तव रे भंज कला मंडप बा बड़ बड़ दामी अनुष्ठान रो विद्वान माने जो माने ओडिया साहित्य को जानती ओडिया साहित्य प्रति जो मानकर अभिज्ञता अच्छी से माने ही उपाधि दियंती। मोर जो उपाधि गायक बाग्मी यह व्याकरण रे नहीं व्याकरण रे बाग्मी बोली शब्दटा बाग्मी जो शब्दटा यही मु केन्द्रापड़ारू आज की प्राय 18 वर्ष तले बादीपाला गाउथिलु जो गोटे प्रतियोगिता पाला सेठी किछि गायक थिले जने बाबा थिले से मते उपाधि देथिले मु ए उपाधि ऊपर तंको प्रश्नवाची करिछि जे बाग्मी गोटे शब्द बाग्मी गोटे शब्द नाही कहले आज्ञा भाषा जहा की बुझी हबो ताकू ही साहित्य कुआ जाए। आमे जो उपाधि आपन को देइछु आपण बाग्मी उपाधि रे रुहंतु नाही आपण को संधि विच्छेद करी आमे देइछु से संधि विच्छेदता कोन ना बाक युक्त अमीय जहार कथा कहिबारे अमृतर धारा सृष्टि हुए जहांकर मुखरु बा कथा कहला बेले हस थाए माधुर्य थाए बाक युक्त अमीय को मिसई की गोटिया शब्द आपण को बाग्मीय आमे दउछु बाकरु आसिला बाग्मी अमीयरु आसिला अमीय बाग्मीय जाओ से संतुष्ट अन्य मंच मते गायक सुधांशु भावरे भी ग्रहण करिछि से गुडा कथा दामी कथा नुहे निजर कर्तव्य होउछि बड़ जन हमर आमे हम माने हम निजको निजे आमे केतेटा प्रतिष्ठित करूछि हम सेटा होछि मेन जिंस आपण विजय कुमार साहू आपण निजको निजे केते प्रतिष्ठित होछन सेटा बड़ कथा आपण को जो माने ए जो उपाधि गुडा मु जते जते आसिले हमर गायक समस्त से कते पछरे कोन आपण को उपाधिटा भल लागे उपाधि पछरे आपण माने गुडांती ना आपण को पछरे उपाधि गुडा मु सेटा जाने सुनतु उपाधि हेई गले जे पालार श्रोता बा दर्शक हमकु भल पाइ दिबे सेटा किछि माने नै हैला उपाधि एक व्याधिर मूल बिंदु उपाधि रे ए जो उपाधि मो गुरु को मिलिछि मते मिलिछि ये मरि गला परे जदी पक्का जाए हम जो जुई रे सेथिरे हमें पड़ी सेटा भी आवश्यकता अछि आवश्यकता नहीं आवश्यकता अच्छी किंतु उपाधि कथा कहले आमे खाली उपाधि नहीं गले जे आमे आम श्रोता को संतुष्ट कर दबा बा दर्शक को संतुष्ट कर दबा से कथा नुहे दर्शक जोठी आत्मविभोर ही संतुष्ट हबो से गायक जनक ओडिसा निश्चित ता ऊपर गुरु कृपा अछि आउ सी आगु को जीव बोली दर्शक कहि देबे केमिति आपण परीक्षा देले मासे परे रिजल्ट बाहरे फलाफल बाहरे पालार आपण पाला गाउथिबा समय रे आपण तार फलाफल पांती आ सकाळ हेले ता फलाफल भी मिल जाए ताले जी आगु को जीव ताकू गुरु परीक्षा करथा कहीं आपण को गुरु गोटे मंच को आपण को सपक्ष रे कहि के पठै देबे गुरु आनुचंती 7000 मु तो नुआ मते 7000 दबा पाई मु गुरु को पाखा पाखी काम कले सिना मते के 7000 दबो नले ता सकाळू मते फेरिबा को पड़िबो ना गुरु सोतर प्रतिकूल रे हमकु परीक्षा करिवे आमे जदि ताकू अनुकूल करि परिबा ताले ओडिसा दर्शक मानक पाखरे ताले पाला आमे आगु गाई परिबा निश्चित पाला रे बढ़ी परिबा यह मोर निजस्व मत। अच्छा अच्छा सर मन गोटे प्रश्न उंकी मारे प्राय बेले माने मोरी होला मु तो कहबनी मु बेसी बुढ़ा बोली
ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଜାଣିନି ମୋରି ଭଳିଆ ଯୁବକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟବଣା ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିଛିଟା ଅନୁଚିନ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଆଡୁ ଟାଣିକି ଆଣିବ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଛିଟା ଅନୁଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିବ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଆଡକୁ ଟାଣିକି ଆସିବେ ଯୁବକ ମାନେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭଲ କୃଷକର କ୍ଷେତ କେବେ ମାଡ଼ ଖାଏ ନା ହେଲା। ଯୋଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁଗର ଦ୍ୱାହି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲା ପାଲାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ପାଲା ଜାଗାକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ପାଲା ହଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର। ସବୁ ବାପା ମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି। ପାଲା ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେଠି 4 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବସିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି, ସେ କିଛି ନ ବୁଝିପାରୁ, ଭକ୍ତି କଣ ନ ଜାଣୁ, ଦୟା କଣ ନ ଜାଣୁ, କ୍ଷମା କଣ ନ ଜାଣୁ, ସାହିତ୍ୟ କଣ ନ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଯେମିତି କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଲୁହାଟା ସଫା ହେଇଯାଏ, ଧୂମେନ ବ୍ରିୟତ ବହ୍ନି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଇନା ଉପରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ପୋଛି ହେଇଯାଏ, ସେ ପୋଛି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜମା ନବାନି, ଯୋଉଠି ପାଲା ହଉଛି ଆମେ ସେଠି ଦେଖିତେ ଯିବାନି, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଏହା କହିବା। ଆମ ପିଲାକୁ ନବାନି, ଆଉ ସିଏ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହବ? ଆମେ ସିନା ଯୋଉ ବାଟରେ ଯିବା ଆମ ପିଲା ସେଇ ବାଟରେ ଯିବେ। ନୂଆ ଛୁଆଟାକୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଲା ବେଳକୁ ଯଦି ମୋବାଇଲର କଥାକୁ ସେ ସବୁ ଜାଣି ଦଉଛି, ଆମେ ପାଲାକୁ ନେଲେ ସେ କିଛି ଜାଣିବନି, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ। ଆମେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆମର ବି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ କିଛି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇଲେ ସେମାନେ ଉଚିତ ବାଟକୁ ଆସନ୍ତେ। ତା ଛଡା ଇଏ ଏକ ଶ୍ରୁତି କାବ୍ୟ, ପାଲା ଏକ ଶ୍ରୁତି କାବ୍ୟ। ଆମେ କହିଦଉଛୁ ରାମ ବାଣ ମାରିଲେ, ସେମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଦେଲେନି ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ରାମାୟଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସେ ଶହ ଶହ ବାଣ ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖିବା ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଝଲକ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସେ ନାହିଁ। ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଗପ କହିକି ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବ, ମାନେ ହି ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର, ଖାଲି ବାଡେଇଲେ ହବନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମକୁ ପଢେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଗପ କହିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସାଇକୋଲୋଜି କଣ ଅଛି, ସେ କଣ ଚାହୁଁଛି, ସେୟା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆମକୁ ଆଦୃତ କରିବେ। ଜଣେ ଦର୍ଶକ କଣ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଯେତେ ରସ ଅଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ରସ କୋଉଟା କହିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ ବା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ, କରୁଣ ରସ। ଗଲା କରୁଣ ରସର ଯଦି ଜଣେ ଗାୟକ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଗଡିବନି, ଶ୍ରୋତା ଆଖିରୁ କାହିଁକି ଲୁହ ଗଡିବ? ସେ କଣ ବାଧ୍ୟ କି? ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଧର ଆମେ ଯଶୋଦା ହେଇପାରିବାନି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ପଳେଇବ, ମୁଁ ସେ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନୁହଁ, ମୁଁ ପାଲା ଗାଉଛି, ଗାଇଲେ କଣ ହବ? ମୋ ଆଖିରୁ ତ ଝରୁ ନାହିଁ। ଧର ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହିତ୍ୟର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣ୍ଡ, କୃଷ୍ଣ ପଳେଇବେ ମଥୁରାକୁ, ମା ଗୋଟେ ପକ୍ଷହୀନ ଚଢେଇ ହେଇଯିବ, ବୁଢୀ କାଳରେ ସିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇଛି, ତା ପୁଅ ହଉ ବା କାହା ପୁଅ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି ପାଇଛି, ସେ ଗୋପାଳ ଭାବରେ ତାକୁ ପାଇଛି। ତା ପୁଅଟା ତାକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବ ନାଇଁ କି? ଯୋଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କଲମ କଲେ ବାଲିଆ ଶାନ୍ତ, କଣ ଯଶୋଦା କହୁଛି କହ୍ନେଇରେ ତୁ ପଳେଇବୁ, ତୁ ଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ଗୋଟିଏ ପଦ ସେଠି ଆସୁଛି, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମ ଘର ଏକ ନନ୍ଦ
হৃদ তাপ বিনা সনে তো হরি চন্দন কলা মানি করে কনেইরে ତୁ କ'ଣ ସତରେ ମଥୁରା ଯିବୁ? ଆରେ ବୁଢୀ ବୟସରେ ତୁ ପା ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ଯେମିତି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାଠି ନାଚକୁ ଆଧାର କରି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ପାଲା ବି ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତିନାଟ୍ୟକୁ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ କାହା ମୁଖ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବି ସତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଆରେ ତୁ ଯଦି ପଳେଇବୁ କହ୍ନେଇ, ମୁଁ କାହା ମୁହ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବି? ଯେମିତି ଚଉତିଶାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଏମିତି ରସ କରୁଣଟା ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ଆମେ ଯଦି ରସଟା ପରିବେଷ୍ଟିତ ବା ବଣ୍ଟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଗାୟକ କାହିଁକି କହିବେ? କାହିଁକି ଆମକୁ ଉପାଧି ମିଳିବ? ଖାଲି ଯେ ଉପାଧି ମିଳିଗଲେ ହବନି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଯୁବପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ରସସିକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଆମେ ପ୍ରେମ ରସଟେ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ିଟା ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ପ୍ରେମ କ'ଣ ବା ପ୍ରୀତି କ'ଣ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିଲେନି ତାହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ସେଭଳିଆ ପାଲାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆଉ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ ଖେଟନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଶିକ୍ଷକତା ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେନି, କୁହନ୍ତୁ। କଥାଟା ହେଉଛି 1997 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଲା ଶିଖିଲି। 97ରେ ମୋର ସରିଗଲା ଭଦ୍ରକ କଲେଜରୁ, ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରୁ BSc ବଟନୀ ଅନର୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଷ୍ଟିଂସନରେ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ 97ରେ ଜଏନ୍ କଲି ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେଟା ପୁଣି ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଚ୍ଛା, ଜାହାଙ୍ଗୀରର। ମୁଁ ସେଠି 2005 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଚରସିପ୍ କଲି, ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ। ସେଠି କିଛି ପଇସା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ନୂଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମୋତେ ଅଫର ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିନି। ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ। ଆଉ 2000 ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ 97ଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଲି। 98ର ଚାମନ ନେଲି। 1998ରେ 99 ବାତ୍ୟା ବେଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ 20 ରାତି ଖଣ୍ଡ ଗାଇସାରିଲିଣି, 20-25 ରାତି। ଏମିତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜିର ପାଲାର ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 47-48 ଜଣ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ, ବରେଣ୍ୟ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାଦପାଲା ପରିବେଷଣ କରିସାରିଛି। ଏମିତି ବି କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ତ ବାଦପାଲା ପରିବେଷଣ କଥା କହିହେବନି, ମୋତେ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀର ତା ଛୁଆକୁ ସ୍ୱତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଛାଡ଼େ, ମୋତେ କହରା ପୁକୁରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ କହିହବନି। ଇଏ ହଉଛି ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ। ମୋ ପୁଅ ମୋ କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ସେଦିନ ବେଶୀ ଗାଇ ପାରିନଥିଲି। ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପର୍ଣ୍ଣ କଥା ବି ହେଇଥିଲୁ। ରୁକ୍ମିଣୀ ପର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଅଧାରୁ ଯୋଉ ଗାଇଲି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ବୋକା ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛୁ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ହଉ ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ଗାୟକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଯିଏକି ଆମ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦର ଜଣେ ବୋର୍ଡର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ଯେଉଁ ଅନେକ ବରେଣ୍ୟ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ହେଇଛି। ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଅନନ୍ତ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶରତ ସୂତାର ବଡ଼ ଭାଇ ବରେଣ୍ୟ ଗାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ,
तापरे जोगीनाथ पति अरुण दास बहुत गायक कहा ना कोई माने 50 जन को ना तो कही हेनी और बहुत वरेण्य गायक अच्छा जी कि वर्तमान 90 वर्ष पदार्पण कर सारी सहित भी मोर पाला केउंझर हरिपोशी से सब गायक लिस्ट आपको देवी जाओ चली मु गुरु हाँ आउ थे मन पड़ू दलई घाई गोटे मंच आम सांग गलु 4 राति पाला गुरुंकर मोर कृपारू आगे कटक पहुंच बड़ बड़ कदली सब मिलूला 12टा कि खाई सारा पाला गाइलु से पचारू था आपणकर गुरु किए मुहु न शेष दिन मुझे दर्शक मैंने कहला आम जाचु कारण तांकर ना से बहुत एबे भी बहुत ना जदि धामनगर ब्लॉक रे एबे देखा जाए प्रथम तो 1 नंबर रे अच्छी गायक तत्वदर्शी मो गुरु तत्व सुधा विरंची नारायण त्रिपाठी कहीं ना जितेबले आपणकर 64 दल भितर बादपाला है से रूपा मुकुट पाई एक कथा जानते जो आमर ए कंपटीशन से भी भंज कला मंडप रे पाला परिवेशन कर द्वितीय समकक्ष पाखरे दुकान करके कहते बेपार हेनी भारी कंपटीशन करके नुआपड़ार गायक प्रज्ञा कलाकार नायक पाखापाखि आसीगले शरत भाई तो सहित समकक्ष थिले एबे बयसर अपराह्न पाला टे कमीगला एबे तृतीय तो अच्छी वास्तव में आहरी भी नुआ पिला गोटे कथा कहबी नुआ पिला माने पाला को आसंतु निश्चय सर आसंतु कहीं ना ये कला ये जो ओडिशार विदग्ध कला ये दिने संपूर्ण नष्ट हो आप जानते कि आज जो बड़ बाबू माने सब छाती हाथ दे कहते ओडिया भाषा 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 ये भाषा को जदि आज बाड़ी पोथी बैगण को बाड़ी बैगण कर से होती ओडिशार विदग्ध कलार पालाकार माने आ जड़े पालावाला हवाई छातीर हाथ मारिकी गर्व करवा उचित कहीं केते बही पढ़ा पड़ता है आज्ञा जत आज्ञा जड़े लिखिदेला ताकू लोकलोचन को आने सर्वप्रथम चेष्टा करिशार पालाकार माने ओडिया भाषा आज बंची न था आमर पूर्वसूरी माने आमर पूर्व कवि माने जदि बंचिसंती केवल पाला माध्यम रे बस आम पूर्वसूरी माने जो माने गायक थिले बाटरे चली चली अनेक दूर चली चली माइल माइल चली चली फेरे कंटक जो पथ नथिला सेते बळे माइक फैसिलिटी जिबु नथिला आलोक भी नथिला चारियाड अंधा से समय आम पूर्वसूरी से लोकनाथ कर हुंतु जे लिखिचंती तांकर मालिका कोइली मालिका जीवन शेष सायन समय रे कौन लिखिचंती ना कोइली लौडी जीवु मो ओडिशा देश कहबू मो दुख जाई गोपीनाथ पासे लो कोइली गोपीनाथ पासे माने जीवन पाला सरी नाही अल्प बयस अनेक दिन पाला गाई पारि थांते कैंसर रोग पीड़ित भेलोर चिकित्सित हेले कोइली को राण दे कहले जेमित से थिले आपणकर आमर जेमिति प्रभात साहू अल्प दिन चली गले सुंदर गाइबा शैली मुझे मो पालार एमान जीवनचर्या यही माने ही ओडिया भाषा को बंचाई रखिंट ओडिशा पालाकार मैंने ओडिया भाषा को जब बंचाई रखी न आउ जेते जे कहउचंती से भाषा को बंचाई पार न थांते आज्ञा आउ साहित्य आउ ओडिया भाषा कोडी बंची न थांते केवल पाला पाई ओडिया साहित्य बंची जे ओडिया भाषा बंची आउ गोटे कथा कहबी आज आमे विश्व दरबार रे परिचित होइचंती पाला को नेकी वर्तमान आउ गोटे कथा कहबी जे 80 वर्ष हबो ओडिया रो संगीत श्रेष्ठ संगीत हूँ ओडिसी संगीत आपणकर श्यामामणि देवी कहती जे ओडिसी संगीत को इंटरनेशनल प्रसिद्ध कर श्यामामणि देवी कहती मु जदि आज ओडिसी गाऊ थाए
यार मूल बीज हूँ पाला गायक कारण मो बापा मो जेजे मते कांधरे बसई जितेबाला नहीं पाला गायक मानकर ओडिसी शुणाउथिले से ओडिसी की मु शुणी शुणी आज ओडिसी को लेकिन अमेरिकार प्रतिष्ठित कर श्यामामणि देवी कहते माने पालावाला को धन्यवाद देछु पालावाला हेछि जन माने बहुत गर्व करूछि आ ता छडा मोर ए जो जीवन 20 वर्ष पाखापाखि मु ट्यूशन करिछि मोर जीवनटा ट्यूशन आरंभ होइछि 10-12 वर्ष मु रॉयल रेसिडेंशियल हाई स्कूल रे पाठ पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल तापर 2005 मसीह प्राणी विभाग गोटे ट्रेनिंग कली कर सारा मुझे प्रैक्टिस कली 2018 मसीह भगवान को कृपारू सरकार गोटे छोटिया पदरे छोटिया चाकरी खंडे पाइली जाओ खुशी आ छड़ा मोर भल कैरियर मु भी आईएएस देछि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जहाँकि कैम्ब्रिज हाई स्कूल कटक रे गर्व करुछि मु जने माने गुरु को कृपारू बापांकर कृपारू बा मो दर्शक मानकर भल पाई बारू मु आज विज्ञान रो पिला ही ओडिया भाषा साहित्य को धरिकी रखिছে प्रचेष्टा करुछि भाषा साहित्य व्याकरणगत त्रुटि जो ताकू ही करई देबी नाही आज्ञा दोषी दोषी गोटे शब्द दोषी गोटे शब्द तार विपरीत शब्द निर्दोषी नुह भूल जो माने कहउचंती ओडिया व्याकरण तांकर नाही माने चिंता चेतना नाही दोषीर निर्दोष लोभीर निर्लोभ दयार निर्दय ओडिया भाषा साहित्य को आम एभलिया आगु को नबा उचित आम जन जन गणशिक्षक आमे जदि भूल कहिदु ताले ठीक कहबो के आमे माने तो ओडिया साहित्य को जाहो मु प्राणी विभाग रे एबे भगवान को कृपारू छोटिया चाकरी ते करछि आ बहुत खुशी आ केते दिन चालीबी आगु को जीबी सेति पई चिंता करछि ए क्षेत्र रे मते सहयोग करछंती नन्नांकर जने पुराना गायक मुसन बेहरा तांको मु प्रणाम करछि धन्यवाद दूछि मते सहयोग करछंती सर आम पाखे बहुत मूल्यवान समय देइछंती सेति मु बहुत निजको धन्य मन करछि आपण को ओडिसा रे अगणित दर्शक देखुचंती आज्ञा जहा सर कहवा कथा पदे खाली आपन अनुचिंता ओडिसा वासी पई टिक अनुचिंता आपन मोहन पदे जा हां बहुत बरेण्य अवश्य मो गुरु कहंती नाही बहुत बरेण्य गायक माने कहंती जे पाला जो आज मार्ग बदलछि धारा बदलिछि सेतरा युवपीढ़ी दाई भूल आज्ञा देखो जदि बाल गोटे शब्द ताकू नहीं लक्ष्मीधर राउत पाला गाई दौरान नृसिंह 4 घंटा फेर यूट्यूब कहते बाल जदि कहमी बाल गोटे अपभ्रंश शब्द नुह शुद्ध शब्द कहीं बाल गोपाल बाल मुकुंद बाल धरी उत्पाटिला कर्णाट नारी ता देहर मु 4 घंटा पाला गाई दी ताकू लोक बहुत खुशी रे देखु कौन बालर गाई देला नहीं कि ए कोना निश्चय ताले पाला को बदलैला के पाला को प्रवचन धर्मी कले आमर पूर्वसूरी गायक माने जो मन ज्ञान भी अच्छे बहुत ज्ञान किंतु से माने प्रथम रु छंद चौपदी रे अछंती किंतु अपराह्न बयस से केमते खसिबे गोटे भल बाट धरिकी से माने खसिले जेताबेले बापा जो धारा गला आमे से धारा कोन करू निश्चय किंतु एबे दोष दउचंती आम ता अर्थ नुहे जे जने युवपीढ़ गायक जो कहते बरेण्य गायक मान को निवेदन करी जे आपण कहते दोष दौरान आमको दिंतु आम दुखित नु किंतु आमको दोष दिंतु ना कहीं सर रियल कथा दोष दिया होनी माने किछिटा अछि आपण को दोष न दर्शकों बहुत किछि अछि ता भितरे आपण देखो आपण पाला करछंती से माने भाबिबे बहुत कम बयस गायक आमको कोन करबा आमको टिके कहबा साथी के आपण गोटे तड़का दियंतु गोटे इमिति दर्शक अछंती इमिति कथा कहबे आपण सर गोटे तड़का हो सेटा भी आवश्यक एटा जिंसडा हो सुनतो सातटा फुलर रंगर मालाटा सुंदर सेटा भी आवश्यकता अछि किंतु गोटे कथा होछि ज्ञानी जदि ज्ञानी रो दोष दिए
बापा जदि पुअर दोष दिए ताले जगत रहिबो केमती आपण कहतु निश्चय निश्चय मोर गोटे पुओ मु मो पुओर सब बेले भूल धरी भूल धरले सी मो ऊपर केबे संतुष्ट हबन आप जो बरेण्य गायक माने कहउचंती आम पाखर छंद नाही चौपदी नाही बा युवपीढ़ी आगु को जीवे केमती आपण ताकू टिके गेला करंतु आपण मंच देई शिखांतु कहीं ना आपण कोन कोली खाई कोली मंजी पुत्र ना आपण सबेले सब खाउथिबे। खाउथिले कहीं ना आपण देवता हबा पई चिंता करंतु मु चैनल माध्यम रे कहूची निश्चय सब बरेण्य गायक मानक आपण देवता सेही दिन हेबे जो दिन आपणक पुओ बा आपणकर ए युवपीढ़ी गायक माने पूजा संभार नहीं आपणकर पदाब्जरे अर्पण करिवे सेटा श्रद्धारु भक्तिरु हुए आपण बाध्य करी काकू सेटा देई परिबे आपण युवपीढ़ी सपक्ष रे आसंतु युवपीढ़ी जानंतु केमिति चेष्टा करनाती पालार प्रशिक्षण आपण को दउनाती आपनको निश्चय आपण तो खाली पैसा ना पे व्यस्त मु से मो संगरे विजय सगाइबे कि आपण जेतबेले गाउचंती भंज साहित्य गाउतला बेले मु कोन अलगा अलगा साहित्य करे होची आपण वैदेश विलास गाइबे मो पाखरे दक्षता थिले मु गाइबे जो कहउचंती प्रवचन आ छंद चौपदी नाही से गोटे भूल कथा आ युवपीढ़ी की दोष देवा उचित नुहे आ युवपीढ़ी की दोष देले आपण बुढ़ा की बसथिबे पाला नथिबो ठुंटा बर गछ भलिया बसथिबे पाला तो ना आपण आगे पागला हेबे बापाटा आगे पागला निश्चय हेबे निश्चय नुहे तेणु मोर निवेदन रहिबो श्रोता मानकु भी रहिबो निश्चय। दर्शक मानकु रहिबो आपण सबु गायक मानकु समान दृष्टि देखंतु कारण गायक हवा मां सरलार कृपा गुरुंकर कृपा पितामातांकर कृपा आ सर्वप्रथमे अगणित दर्शक जो माने आम पाई भारी मूल्यवान तांको मु प्रणाम करछि सेही माने ही हमकु टिके श्रद्धा दियो श्रद्धावान लभते ज्ञान एति निश्चय सर धन्यवाद सर आमर आज ये अध्याय को आपण आसी बहुत मूल्यवान समय देइछंती धन्यवाद सर धन्यवाद दर्शक बंधु आजिकार ए भाग को एठी रखुछु या पर देखाबो एक अलगा अध्याय रे एक अलगा जन अतिथि संगरे अलगा बहुत प्रिय अतिथि संग देखाबो सेते पदन नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।